जय जगन्नाथ नमस्कार दर्शक बंधु आपण आम चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ 3 अगस्त शुक्रवार। आसतु जानिबा आज टॉप 10टी बड़ खबर उपरे। ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु और वीडियोटी को लाइक करंतु। चलंतु नजर पकेवा प्रथम खबर उपरे। गभीर अवपात ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। आईएमडी 7 जिला पुरी गजपति रायगड़ा कोरापुट गंजाम कलाहांडी और कंधमाल रेड वार्निंग एवं 16 जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। 1 अक्टोबर उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा, 2 और 3 अक्टोबर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर बलांगीर सहित अन्य जिले में मध्यम वर्षा हेबो। दुर्गा पूजार बाहर कार्यक्रम और यात्रा प्रभाव पड़िपारे। परवर्ती खबर। गुजरात हाईकोर्ट कही जदि जड़े विचारपति विषय कौन खराब मंतव्य किंबा साधुता उपर संदेह हुए ताहेले सेमानंको बाध्यतामूलक अवसर को पठा जाई पारिबो। याको कौन शांति भाव में नुहे बरं साधारण भल पाई निया जाउथबा निष्पत्ति भाव देखा जाइछि। 2016 रे एही कारणरू विचारपति जे आचार्य को अवसर दिया जाइथिला, जहाको कोर्ट समर्थन करिछि। हाईकोर्ट कही विचारपति को सत्यनिष्ठ नैतिक और निरपेक्ष होगा दरकार, कारण सेमानंक पदवी साधारण विश्वास सहित जड़ित। परवर्ती खबर। ओडिशा को 4601 कोटी टंका केंद्रीय टिकस हस्तांतर। केंद्र सरकार पार्वण ऋतु को देखिकी राज्य गुड़िक पुंजी खर्च और विकास कल्याण कार्य को त्वरान्वित करने 1,01,603 कोटी टंकार अतिरिक्त टिकस हस्तांतर करिसेंती। एही राशि 2025-26 बजेट आकलन रे 31.3% अटे। ओडिशा सरकार को 4,601 कोटी टंका दिया जाइछि। सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को 18,227 कोटी मिली, पर बिहार को 10,219 कोटी, मध्य प्रदेश को 7,900 कोटी, पश्चिम बंग को 6,400 कोटी, महाराष्ट्र को 6,418 कोटी एवं राजस्थान को 6,123 कोटी दिया जाइछि। सेतिपय आंध्र प्रदेश 4,112 कोटी, तमिलनाडु 4,144 कोटी, कर्नाटक 3,705 कोटी और झारखंड 3,360 कोटी पाइछि। साधारण मासिक हस्तांतर व्यतीत एही आगामी किस्ती 1 अक्टोबर रे जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर। पुलिस एसआई पदवी पर चलित वर्ष मार्च 8 और 9 रे हेबाकु थिबा लिखित परीक्षा को शेष मुहूर्त रे बातिल करा जाइथिला। याहाकु अक्टोबर 7 और 8 रे करिवा पय स्थिर करा जाइथिला। ताहाकु 30 सितंबर दिन आउ थरे बातिल करा जाइछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया रे जालियाती रे संपृक्त थिबा 117 जन परीक्षार्थी को श्री काड़कुलम पुलिस द्वारा गिरफ्त करा जाइछि। लांच देवा अभियोग रे परीक्षार्थी माने जदि गिरफ्त हेले ताहेले लांच ग्रहण करिଥିବା व्यक्ति माने काहेकि गिरफ्त हेउनांती बोली प्रश्न करिसंती। परवर्ती खबर। आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया कार्यकलाप उपरे नजर रखिबा एवं नकली खबर और भूल सूचना प्रसारण रखिबा पय एक नुआ प्रतिष्ठा गठन करिसंती। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू निर्देश रे गठित एही टीम रे आईटी और मानव संपद विकास मंत्री नारा लोकेशंक समेत अन्य 4 जन मंत्री अछंती। नेपाल और लद्दाख रे हिंसा प्रसारण सोशल मीडिया रे भूमिका को दृष्टि रे रखी एही पदक्षेप निया जायछि। सोशल मीडिया रे गुजब और उत्तेजनापूर्ण भाषण द्वारा हिंसा एवं अजारकता सृष्टि हेबार आशंका थिबारु एहाकु रोकिबा एही कमिटीर लक्ष्य। एही जीओएम को वर्तमान आईन अंतर्जातीय प्रचलन एवं प्लाटफर्म मानकर दायित्व समीक्षा करने को कहा जायछि। एही पदक्षेप समाज रे शांति एवं सद्भाव बजाय रखिबो पई अन्य राज्य मानक पई एक उदाहरण कहि पारे। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री मोदी नुआदिल्ली डॉक्टर आंबेडकर अंतर्जातीय केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर शतवार्षिक समारोह जोग देइछंती। एही अवसर रे से नवरात्रि और विजयादशमी शुभेच्छा जणाइछंती एवं कहिछंती जे आरएसएस 100 वर्ष पूर्वे एही पवित्र दिन रे प्रतिष्ठित होइतिला। श्री मोदी आरएसएस प्रतिष्ठा डॉक्टर हेडेगेरंग को श्रद्धांजलि जणाइबा सह घोषणा करिछंती जे सरकार भारत सरकार संघ 100 वर्षर यात्रा को स्मरण करने एक स्वतंत्र डाक टिकट एवं स्मारकी मुद्रा जारी करिसेंती। 100 टंकिया मुद्रा रे भारत माता प्रतिछवि प्रकाश पाई एवं से एथिरे आरएसएस रो मार्गदर्शी नीति राष्ट्रीय सौहार्द इदम राष्ट्रीय इदम नाम लिखा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଅବଦାନକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଓ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସଂଘର ଗୌରବର 100 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ସାମୟିକ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କାର ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ସହିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତ ମାତାର ଏକ ମହିମାମୟ ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦଶହରାରେ ଏହାର ଶତବାର୍ଷିକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ 60ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ତଥା ଦଶହରା ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବକାଶୀ ନୀତି, ଚନ୍ଦନ, ନୂଆ ଲୁଗା, 32 ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଲଙ୍କାର ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସୁନାବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 57ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦେଶର ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 5,862 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 57ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲ ବଟିକା ସହିତ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ବର୍ଷର ଫ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଥିବା ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ଏକାଠି ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଏହି ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଦିନର ଖବର ପାଇଁ।